बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री के बाद, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आर्गूमेंटेशन हुई, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो रिमार्क्स पेश किए, उसके बाद ये चीज़ तो वाज़ेह थी कि अब हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। और आज फिर हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली तौर पर दावत दी कि आप मुज़ाकरात के लिए आएँ, ताकि ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी जो थी वो मुज़ाकरात के लिए जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे पहुंची, और कमरा नंबर 3 में आज ये मुज़ाकरात हुए हैं। अब मुज़ाकरात में सबसे अहम चीज़ ये थी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी कौन सी अहम चीज़ रखी जाती है जिसके ऊपर मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। तो अब वो जो मुज़ाकरात की मीटिंग हुई है उसकी अंदर की कहानी मुकम्मल तौर पे जो है वो सामने आ चुकी है। क्या कुछ हुआ है वहाँ पे, क्या गुफ्तगू हुई है, इस व्लॉग में तमाम की तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। लेकिन मुज़ाकरात के बगैर इस वक्त इस मुल्क में जो ये गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, इसमें से बाहर निकलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि जो डेड लॉक है, ये डेड लॉक पाकिस्तान को तारीख तरीन कुएं की गहराइयों में ले जाएगा, जहां से फिर पाकिस्तान को बाहर निकलना जो है वो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी पूरी सूरत हाल में कई मुबस्सिरीन काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत हुकूमत है, और मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन को दावत देना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन इस वक्त जिस पोजीशन में है वो कभी भी मुज़ाकरात के लिए आपको नहीं कहेंगे खुद। क्योंकि तारीखी, अगर आप पाकिस्तान की तारीखी अपोजिशन उठा के देख लें तो इस वक्त वो अपोजिशन है, यानी 75-76 साल तारीख में ऐसी अपोजिशन नहीं आई जिसमें अपोजिशन लीडर इतना मकबूल तरीन हो कि पूरा मुल्क उसके पीछे खड़े। और आपने टिकट्स की तकसीम के ऊपर देख लिया है, वो वक्त जब बाकी तमाम जमातों को टिकट होल्डर्स नहीं मिल रहा है, तरले डाल रहे हैं टिकट होल्डर्स के लिए कि कोई खुदारा हमारा टिकट ले ले। ऐसी सूरत हाल में 60 से ज़्यादा हलकों का सिर्फ रिव्यू होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स के लिए, ये बाकी जमातों के लिए तो जो परेशान कुन है ही है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन है कि कोई इतना मकबूल तरीन जो है वो कैसे हो सकता है। ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर हुकूमत खुद मुज़ाकरात नहीं चाहती थी, ना इस मुल्क को आगे लेके बढ़ना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर इन्होंने आज मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। ये मुज़ाकराती कमेटी जो थी उसने आज जिसमें नवीद कमर थे, इसहाक डार थे, और पीटीआई की जानिब से सेनेटर अली जफ़र, फवाद चौधरी और फिर शाह महमूद कुरैशी थे, इन्होंने मुलाकात की है कमरा नंबर 3 में। और जो 14 मई के इंतखाबात हैं उसके हवाले से बातचीत हुई है, और फिर मुज़ाकरात की शराइत क्या होंगी उसके हवाले से जो बातचीत है वो हुई है। मैं तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। मुल्क भर में इंतखाबात के लिए पीटीआई की 3 शराइत जो हैं वो सामने आई हैं। मई में कौमी और बाकी सूबाई असम्बली तहलील करके जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात करवाए जाएँ, ये सबसे पहली जो शर्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो है। जियो न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क भर में इकट्ठे इंतखाबात के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 3 शराइत सामने रख दी हैं। इन शराइत के तहत रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। 14 मई की बजाय एक साथ इंतखाबात कराने के लिए आइनी तरामीम की जाएँ। यानी कि अगर कोई ये चाहता है कि ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर ही हम जो है वो इंतखाबात आगे लेके बढ़ जाएँ, तो तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ऐसा ना हो, आइन शिकनी बिल्कुल ना हो। अगर हाँ आपने इंतखाबात आगे करने हैं तो आप पहले आइन में तरामीम करें, उसके बाद आप इंतखाबात आगे करें। लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है कि जुलाई के अंदर जो है वो असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, ताकि जो मुज़ाकरात हैं उनके तहत इंतखाबात जो है वो हो सकें। इस हवाले से, क्योंकि अब मसला ये है कि 365 की जो असम्बली है उसमें से 180-85 अरकान इस वक्त बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में, तरमीम तो हो नहीं सकती, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तरमीम करने के लिए। तो उसके लिए भी तहरीक इंसाफ ने इनको एक वे आउट दिया है कि आप ये इस तरह अगर चलेंगे तो आप तरमीम भी कर सकते हैं। आइनी तरमीम के लिए पीटीआई के इस्तीफे वापस लेना होंगे, जिसके बाद रवां साल जुलाई में मुल्क भर में आम इंतखाबात कराए जाएँ। इस तरह तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया, कल अगली नशिस्त होगी। सियासी जमातें सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकालती हैं, हम हल निकालने के जज्बे से बैठे हैं, आइन से मावरा कोई हल मुमकिन नहीं। पीटीआई अवाम की फलाह को तरजीह दे रही है। हमने इमरान खान से मुशावरत कर ली है, हुकूमत ने कहा कि अभी हमने मुशावरत करना बाकी है। आप ज़रा इस हुकूमत की गैर संजीदगी देखें कि आप अपने वफद को भेज रहे हैं लेकिन वो कोई डिस्कशन करके नहीं आ रहा है। वो आप अपने जो आका हैं उनसे कोई चीज़
طے کر کے نہیں آ رہے کہ ہم نے کس چیز کے اوپر بات کرنی ہے. بھئی ہمیں پتہ ہے آپ کو جہاں سے لالی پاپ آنا ہے, آپ کو جہاں سے یہ کہہ لیں کہ پورا اسکرپٹ آنا ہے کہ آپ نے اسکرپٹ کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں, لیکن اس اسکرپٹ کے لیے آپ کو جو گیٹ نمبر 4 ہے وہاں پہ جانا پڑے گا. آپ پہلے وہاں سے ہو کے آتے, چکر لگا کے آتے, اسکرپٹ اپنا لے کے آتے, تاکہ ہم بھی یہ سمجھتے کہ آپ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ ہیں. حکومت کا صرف یہ کام کہ ہم جی مذاکرات کے لیے مشاورت کر کے نہیں آئے تو کل تک یہ اس کے اندر جو ہے وہ تاخیر کی جائے, کل دوبارہ 3 بجے نشست کی جائے, اس کے اندر ان کی جو نااہلی ہے اور غیر سنجیدگی ہے وہ بالکل جو ہے وہ واضح ہے. پھر مزید تفصیلات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے مطابق پرپوزل حکومت نے یہ کہا کہ یہ پرپوزل لے کر آئیں. اگر یعنی حکومت نے تحریک انصاف کو کہا تھا یہ پرپوزل لے کے آئیں, لیکن تحریک انصاف نے دوبارہ حکومت کو یہ کہہ دیا, حکومتی وفد کو, کہ اگر یہ پرپوزل لے کر آئیں, اگر آئین کے مطابق ہوگی تو ہم ضرور بات کریں گے. یعنی حکومت اگر آئین کے تحت بات کرے گی, آئینی بات کرے گی تو ہم بات کریں گے, ادروائز ہم بات نہیں کریں گے. مزید شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ سب سے بڑا اس وقت جو خدشہ ہے عوام پاکستان کو یہی ہے کہ یہ تاخیری حربے کے طور پر مذاکرات کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اس طرح وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ تمام معاملات آئینی حدود میں رہتے ہوئے حل کریں گے. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مذاکرات تمام پارٹیوں کی مشاورت سے ہوں گے, جو بھی فیصلہ ہوگا تمام جماعتوں کی رائے سے ہوگا. یاد رہے اس سے قبل حکومت میں شامل جماعتوں کے نمائندہ وفد اور اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی وفد کے درمیان عام انتخابات کے لیے آج باقاعدہ مذاکرات ہوئے ہیں. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی روم میں ہوئے. کمیٹی روم نمبر 3 تھا یہ. مذاکرات کے لیے حکومتی وفد میں اسحاق ڈار, خواجہ سعد رفیق, یوسف رضا گیلانی, نوید قمر, ایاز صادق, اعظم نذیر تارڑ اور کشور زارا شامل ہیں. اس طرح پی ٹی آئی وفد میں شاہ محمود قریشی, فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر شامل ہیں. یہ تمام تر تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکا ہوں. مزید جو تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے مطابق حکومتی اتحاد سربراہ جو جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات کا حصہ اس وقت بننے سے انکار کر دیا ہے. حالانکہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے مذاکرات کا حصہ نہیں بننا, اور انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ سینٹ میں بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی اب دو سطوحات پہ جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ایک تو یہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسرے مذاکرات سینٹ میں ہونے ہیں, کیونکہ جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں ان کے بارے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ریمارکس پیش کیے تھے کہ وہ نہ حکومت کا حصہ ہے نہ اپوزیشن کا حصہ ہیں, لہٰذا ان کو آپ بیچ میں ثالثی کے طور پہ ڈالیں. اور آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو روابط ہیں, اور پھر زیادہ بات کھولیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ فون آئے گا کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے. ہم جتنی ٹھیک بات کر لیں, لیکن ہماری بات کیونکہ اس وقت ہم شاید دوسری طرف کھڑے ہیں, ہم اب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, لہٰذا ہماری ہر بات مخالفت میں ہوتی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو بھی مزید تفصیلات آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ملک میں صرف ایک ایجنڈے کے اوپر بات ہوگی, اور وہ ہے اکٹھے انتخابات اور صاف اور شفاف انتخابات. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف تو بڑے لمبے عرصے سے یہی دعویٰ کریے کہ آپ صاف اور شفاف انتخابات کروائیں. حکومت کی سنجیدگی دیکھنی ہوگی کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے اور کس طرح سے اپنی اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے کرتی ہے. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.